Tuyok ta guys, try na tuyok. Bourbon tagi. Narita sa Compostela Bourbon nga. Diversion road. Grabe elevation. Gini ba sa muna akong rota. Compostela Tubawang nga rota. Grabe elevation yun. Compostela lang guys. Tuyok ta. Tuyok ta. Bourbon ko. Ngertagi guys oh. Ngertagi. So taw-taw tawa ka agi diri no. Padong ni sa Bourbon. Lahos sa ni ngadto. Last time nga ning agi ta. Wala pa. So try na to ron. Agi. So lahos sa danis Bourbon guys. Last time agi ta diri. Sige pag-construct. Taod-taod na, almost 1 year na siguro. Medyo init pa guys, kaya alas 4:30 pa. Lantason tanis. Hangak sa dingaring dapita. Bourbon road ta, diversion road. Bourbon Compostela. Ami gider guys. Taas kay elevation. Gwapo na kigdalan diri guys, Compostela padong Bourbon no. Last time na ning agi ta diri under construction pa pero karon smooth na kayo. Kini nindot panranan diri.
tuyok sa populasyon. Tapi mga basak na dito guys, oh. Lamig kay nga ruta guys. Perting hanga ka. Grabe. Keep going lang. Bawi erta sa highway niya. Run walk atong strategy rin guys. Kay grabe elevation sa din rin. Kani guys, sobdan na sa hangin ni guys. Hanga ka guys, oh. Di ba na sa bundos? Yeah. Oh. Kani mo ilamis panran re. .5 na ko, 25 kilometers na. Lahi ra gid sa flat og sa elevated guys. Grabing elevation dre. Luoy kay hindi karga diri dapita. Labi nagikan dito sa ubos gyud. Maglisod.
access road ra gid siya. Mga light vehicle single, pero mga di karga marag di gid pwede dire. Four kilometers, 28 guys. Hapon. Lagi ko. So, nahuman na gid lang project guys, no. Muna yung name sa project guys, no. 25 GI 0004 dash construction by bypass and diversion roads Buog bypass road Zamboanga Sibugay Buog Zamboanga Sibugay. OG Santos Construction July 2. So 1 year sad nilang binakbakay ang ilang project guys. Budget 87,299,004 pesos on 60 centavos. DPWH DO Diplahan Zamboanga Sibugay Province GAA 2025. Proyekto kini sa Katawhan Asinso Distrito 1. Right, muna ilang kuandre end of project na human gid guys. Napay mga gagmay na lang dito mga detached, no, o kanang touch ba kanal siguro. Alright, daghang salamat District 1, good job. So naabuta sa boundary sa project sa bypass road, no, Bourbon to Compostela Zamboanga Sibugay project ni guys. Alright, daghang salamat. Proceed ta. Paburbon na ta. Burbon na ta guys. So muna diversion road dire sa kuan Bourbon Compostela to Bourbon Maganay ngari Compostela. Alright, ngarita sa Maganay guys. So Bourbon ta pagawas ta Maganay na mga ero. Mula na akong di ko ganahan re guys kay daghang kay ero. Lapdos taron. Pagawas ta guys para Maganay ta. Agi ta bulangan. Daghan sa tagkaila dre guys. May hapon. Galeria di Buo guys, oh. Dire rapod ko tubang kalsada sa Bourbon guys. Ubos sa galeria. So paggawas sa ta.
Pagawa sa highway guys. Ngayong hapon. Mauna lang po na struggle sa mga taga Bourbon guys ug mag-ulan, pero ang kasagaran karon kay sementado naman ang gikan sa Compostela nga bypass road. Dito na sila moagi kay hitak lapo kay ni diri og mag-uwan na di na po sa moagi highway. Walang ginoy lang mahuman rin na pita. Uy, migo, ayaw migo. Unong gitaon na yung mga migo guys, kay basig panghutong ta. Matay. Mahal ra ba kayong injection guys? Tulo pagid kabalik. Hapit ta sa highway guys. Hinahinay lang ta guys, kay matakil po ta guys. Bag-orbita na ayo. Yeah. Muna struggle nila diri sa mga taga Bourbon. Gikan sa highway. Wa pa gyud ma-action ni. So hapit na ta highway guys. So taas pa ni kumbatihon no nilang kalsada diri, apro mga 200 meters na lang siguro. Og tinud-on nagtrabaho, dali na lang ni. Nahinay lang ta kani iro. Muna itong kontras dalan guys. Kanang mga iro. Muna isa sa makalangan sa itong pising. Bantayan yan natin na kay delikado na. 45 minutes na itong 6.1 kilometers guys. Lahi ragid ang flat track og elevated guys. May hapon. Hinay. So highway na ta guys. Banda ta diri sa highway, balik bawi ta diri oras. Kani 45 na to guys sa flat track lang highway. 10 kilometers na ni guys. Taas kang elevation eh. Ito guys. Highway. May hapon. Highway na. Balik ta diri. Maganay. Para poblasyon ta balik. Dari Pikas Maganay. Maganay road din siya. Bourbon. Checkpoint guys, checkpoint Maganay. So national highway ni guys. Sambonga. Pagadian road. Diri tagikan. Bypass road na dia. Bourbon, Maganay, Bourbon to Compostela. Napo dia pwede dia poblasyon tuyok ta, so highway na ta. Maganda guys, buds bro. Jim. Muna itong usual route sa 5 kilometers guys. Last 2.5 kilometers na lang.
Ituson na tani guys. Ituson na tani guys. Kim. Wala, dihara ko min tuyok sa Bourbon ron. Berada. Population. Busy guys.